Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'ina wa ba'du. Nashkurullah ta'ala ala jami'in ni'am wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad khairil anam. Ayyuhal hadirun al-kiram, alhamdulillah laqad ijtama'na fi hadhihi al-lailah fi sihhatin wa fi sururin wa sa'adatin insyaallah. Wa sawfa nastamiru ad-dirasah fi hiwari al-lughah al-arabiyyah fil wahdah as-sadisah ashrah tahta al-mawdu' al-'utlah. Al-'utlah kama 'arafna yawmun la darsa fihi wa la amala. Yawmun hurrun nasta'miluhu lil istirahah wa lil tajammu' ma'al usrah wal 'ailah. Ya. Utlah. Ma'ana al-'ailah? Apa Ustaz? Ailah. Ailah al-usrah sawa. Keluarga. Nah, al-'ailah al-usrah. Fil 'utlah nahnu nadhhabu ila syatil bahri wa ila al-jibal wa ila al-barri wa ila al-madinah ila al-'asimah wa ila kulli makanin alladhi nuriduhu. Hal ista'adadtum lidukhul ila al-hiwar al-awwal? Na'am Ustaz. Sawfa nandur wa nastami'. Al-hiwaru bainal ibni wal ab. Bainal ibni wal ab. As-sa'ilul awwal al-ibnu innahu sa'ala abahu kam 'aidan fil islami ya abi. Kam 'aidan fil islami ya abi. Ma mana 'aid? Hari besar, hari raya. Hari raya. Ada berapa hari raya fil Islam ya abi? Wa qala al-ab fil islami 'aidani. Ya, fil islami 'aidani. Itsnain. 'Aidul fitri wa 'Aidul adha. 'Aidul fitri wa 'Aidul adha. Wa mata yakunu 'Aidul fitri? Qala al-ibnu li abihi wa ajaba al-abu ba'da syahri Ramadan fil yawmil awwal min Syawal. Ya. Ba'da syahri Ramadan. Nah. Fil yawmil al-awwal. Berarti tanggal 1 min Syawal. Min Syawal. Madza na'malu fi yawmil 'aid? Qala al-ibnu li abihi wa qala al-ab nu'ti zakatal fitri lil fuqara. Ya, nu'ti zakatal fitri lil fuqara. Mafhum? Fahimna. Insyaallah. Wa qabla al-istimrar inni atadhakkaru qawla asy-syekh wa uridu an uqaddima hadzal qawl lakum jami'an annana la budda alaina an naqula zakatal fitri wa la naqul zakatul fitrah. Ya. Amma fi Indonesia ma'rufun bil ismi zakat fitrah, ya, zakat fitrah. Ma'anna sahih Zakatul fitri. lughatan, ya, wa syar'an zakatul fitri. Zakatul fitri. Tulisannya ada tak marbutohnya itu kali Ustaz. Ya makanya saya dulu pernah ingatkan dan kasih tahu kalian bukan lagi orang yang awam, maksudnya sudah kami beritahu. Baru tahu nih. Makanya khusus untuk kalian saya larang untuk mengatakan zakat fitrah. Zakat fitri. Zakat fitri, yang betul zakatul fitri. Masya Allah. Ada ma huwa sahihun lughatan. Ya, secara bahasa betul, yang betul lil fitri. Mada na'malu fi yaumil 'aid? Ya, nu'ti zakatal fitri lil fuqara, ya. Pada yaumil 'aid kita akan memberikan zakat fitri lil fuqara.
Wa ma zakatul fitri, ya. Apa itu zakatul Zakat ta'am. so'un min ta'amin an kulli syahsin, ya. Satu sok, ya, dari to'am atau satu sok makanan, ya. An kulli syahsin, untuk setiap orang fakir miskin, ya, ya. Bukan angkulisasin yang muzakinya Ustadz maksudnya. Bukannya angkulisasin itu saksin rujuk ila muzaki. Oh iya, oke. Yang muzaki boleh ya. Berarti wajib mengeluarkan satu sok, begitu ya? Iya mungkin. Oke. Nah, nuafik ya. Ana wafik. Jadi so'un anto amin, mengeluarkan satu sok makanan, ya, biasanya makanan pokok, ya. Fil fiqhi la budda an yakuna zakatul fitri, ya, min qutil balad, min qutil balad. Qutil balad yakni qut, makanan pokok. Makanan pokok. Negara, makanan kutil balad, Ustadz. Ya, makanan di balad, satu ya. negara, di satu negara. Kalau Indonesia nasi atau beras ya beras, gitu ya. Oh, iya. Kalau negara yang gandum ya oke, gandum, atau mungkin ada negara jagung ya jagung. Ya, so'un min ta'amin an kulli syahsin. Ya, satu sok itu satu wadah yang takarannya nggak dipakai di Indonesia ya. Sok itu dipakainya di sana. Ya biasanya kilo lah. Kalau dikilokan jadi 3,5 atau 2,5 kilo. 2,5. 2,5 ya. 2,5 kilo, 3 liter gitu ya. Betul. Ya biasanya ada yang nyari aman 3 kilo sudah. 3 kilo, 3 liter. 3 liter. 3 kilo. 3 liter, Ustadz. Liter ya? Ya, karena 2,5 kilo. 2,5 kilo atau 3 liter gitu biasanya. Ya, 3 liter ya. Iya, dilebihin dikit lah. Oke. Itu gambarnya ya. Tapi kecil ya, gambarnya. Mangkoknya kecil. Soknya ya. Tapi ada tangannya itu, tangannya segitu jadi besar. Oh iya, bandingannya begitu ya. Sok. Satu sok apa 2 sok? 1 sok ya? Sok ya. Iya Pak Mahmud. 1 sok apa 2 sok? So'an min tamrin wa so'an min so'an. 1 sok. 1 ya. 1 ya? Cuman 1 ya? No, so'an min tamrin. Jadi 1 sok. Dari kurma. Huna so'an min an kulli syahsin. Tayyib. Wa madza naf'alu ba'da dzalik, ya, setelah zakat fitrah, zakat fitrah lagi kan? Zakat fitri kita ngapain? Salatul Id. Nasalli salatul Id wa nazurul ahla wal asdiqa, ya, salat Id, lalu berkunjung ke keluarga, wal asdiqa, wal teman-teman. Wa mata yakunu Idul Adha, ya, wa mata yakun Idul Adha fil yaumil 'ashir min Dzulhijjah, ya. Idul Adha tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Wa madza naf'alu fi 'Idil Adha, ya. Wa madza naf'al fi 'Idil Adha? Nusalli salatal 'Id. Nusalli salatal 'Id wa nadhbahul udhiyah. Wa nadbahu al-udhiyah. Ma makna nadbah? Menyembelih. Al-udhiyah, sesembelihan. Hewan kurban ya. Adha yudhi bermakna berkurban. Ya. Doha yudhi berkurban. Menyembelih binatang kurban. Wa nazurul ahla wal asdiqa, sama berkunjung ke keluarga dan teman-teman. Tayyib. Nafaddilukum ya al-Ramlah wal Ab Mahmud litaquma fi hadzal hiwar wal ibnu sayaqumu bidawrihi al-Ab Mahmud. Al
Ramlah taqumu bidawril ab. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Kam aidan fil islami ya abi? Fil islami aidan. Idul Fitri wa Idul Adha. Mata yakunu Idul Fitr? Ba'da syahri Ramadan fil yaumil awal min Syawal. Madza na'malu fi yaumil Aid? Nu'ti zakatal fitri lil fuqara. Wa ma zakatul fitr? Sa'un min ta'amin an kulli syakhs. Wa madza naf'alu ba'da dzalik? Nusalli salatal Eid wa nazurul ahla wal asdiqa. Wa mata yakunu Idul Adha? Fil yaumil ashir min Dzil Hijjah. Wa ma naf'alu fi Idul Adha? Nusalli salatal Eid wa nadhbahul adhiyah wa nazurul ahla wal asdiqa. Udhiyah. Nadhbahul udhiyah ya. Nadhbahul udhiyah ya, adhiyah bacanya. Bidammil hamzah. Udhiyah. Oh ya, ya. Naam. Tayyib, syukran wa masyaallah, barakallah fiikum. Amin, insyaallah. Al-hiwaru tsani baina Ahmad wal ab wa nada. Idan salasatu ashkhas. Ahmad huwa ibnul ab wa kadzalika nada ada ismu bintul ab. Qala Ahmad iqtarabatil utlah ya abi. Iqtaraba yaqtaribu. Dek atau dekat ya. Qarib. Ma ra'yuki ya? Ma iqtaraba yaqtaribu, dekat. Oh, dari koroba. Ya, atau kalau diartikan dengan bahasa yang bagus ya, sebentar lagi liburan. Iqtarabat, sebentar lagi ya. Iqtarabatil utlah ya abi, sebentar lagi akan liburan ya ayahku. Ma ra'yuki ya nada ya. Bagaimana menurutmu? Ma ra'yuki? Iqtarabatis sa'ah itu berarti sebentar lagi kiamat ya Ustaz. Iya, bentar lagi kiamat. Ya, iqtarabatil sa'ah itu udah sejak zaman Nabi masih hidup. Iya, itu kan apa? Al-Qur'an. Iqtarabatis sa'ah. Itu katanya sebentar lagi, tapi masih sudah selama ini belum. Berarti sekarang makin dekat. Sampai 1400 ya Ustaz. Katanya cuma sampai 1470 katanya. Apanya? Kiamatnya. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang 30 lagi berarti. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ya, setidaknya ini gambaran bahwasanya satu hari di akhirat itu ribuan tahun di dunia, ya begitu ya. Seperti yang dikisah-kisahkan. Karena iqtarobat sudah dekatnya, sudah dikatakan sejak zaman Nabi, nyatanya menurut kita itu lama sekali ya, sampai sekarang belum. Bukan mengharapkan juga. Iya, belum punya cucu, belum punya anak kan Pak Ustadz. Masih pengantin baru nih masih. Ya doanya. Walakin sahha al-khabar anna fil akhirah kullu syai'in mudha'af. Kullu syai'in mudha'af. Mana mudha'af? Berlipat-lipat. Iya, dilipat-lipatkan ya. Hararatun nar fi dunya sawfa yudha'af. Alf 1000 kali ya Ustaz. Waqila hadha kama qila lawnun nar fil akhirah laisa huwa bi ahmar wala bi azraq, inama huwa al aswad wa huwa ashaddu hararatin. Masya Allah, na'udzubillah. Na'udzubillah. Qila
Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Iqtarabatil utlah ya. Bentar lagi liburan. Oke, ngomongin liburan aja lah yang senang. Ma ra'yuki ya Nada? Bagaimana menurutmu? Ya Nada, ada ismu imro'ah wa hiya bintul ab. Ila aina nusafir? Ila aina nusafir? Qalat Nada, ladayya fikrah. Ya, saya punya apa fikrah? Apa itu? Pikiran. Ide. Saya punya. Oh, ide. Punya pikiran. Iya, semua punya pikiran. Saya punya ide, kata Nada. Nusafir ila Misra. Nusafir ila Misra. Kita jalan-jalan. Waqala Ahmad, limadha nusafir ila Misra? Limadha nusafir ila Misra? Linara Misra wa nahra Nil. Linara Misra wa nahra An-Nil. Linara, mana linara? Untuk melihat. Tayyib. Muafiq. Fikratun tayyibah. Setuju. Ide yang bagus. Ide yang bagus. Kaifa nusafir ila Misra? Al-ab yas'al. Kaifa nusafir ila Misra? Nusafir bil jawi. Nusafir dengan pesawat. Oh, jawi dengan udara. Oh, jalur udara. Oh. Kita berangkat lewat jalur udara. Al-ab radda qawlaha. Mana radda? Menjauh? Radda yaruddu menjauh. Kembalikan. Menjawab ya. Kalau kalam berarti menjawab. As-safar bil jawi ghalin. As-safar bil jawi ghalin. Mahal. Betul. Berlipat-lipat gandanya. Kalau murah apa ya? Rakhis. Rakhis, ya. Idzan nusafir bil bahri, kata Ahmad. Idzan nusafir bil bahri. Oke, kita lewat laut saja ya. Kita lewat as-safar bil bahri rakhis. Nah, ini as-safar bil bahri rakhis. Murah. Kam yawman sanaqdi fi Misra? Berapa hari kita akan tinggal di Mesir? Kita akan sab'ata ayyam, 1 minggu, sab'ata ayyam. Ya, kenapa nggak bilang 1 minggu aja ya, biar kelihatan lama banyak. Usbu. Ya, usbu' wahid. Sab'ata ayyam. Lalu al-ab berfikir sab'ata ayyam. Sab'ata ayyam. Jamil gitu ya. Jadi gambarannya bapaknya sedang menimbang-nimbang dulu, mempertimbangkan. Sab'ata ayyam. Sab'ata ayyam. Jamil ya. Nusafir yawma sabti insyaallah. Nusafir yawma sabti insyaallah. Ahmad wa Nada, syukran laka ya abi. Syukran laka ya abi. Oh, harus diselingi laka ya Ustadz kalau kita bilang syukron itu ya. Iya. Syukran laka, syukran laki, syukran lakum, syukran lahu. Kalau syukron saja enggak apa-apa. Syukran itu sudah kurang pas. Sudah mafhum sih aslinya. Terima kasih ya. Ya sama. Kalau kita bilang terima kasih ya Pak atau terima kasih, ya sudah. Yang penting paham. Tayyib al-an sawfa naqumu bi hadzal hiwar wa kullukum antum salasah taqumuna jami'an li anna al-ashkhas fil hiwar salasah wa narju min al-ab Mahmud an yakuna fi dawri al-ab wal Ramlah fi dawri Ahmad wal Syarifah fi dawri Nada fi dawri Nada. Ahmad Ahmad. Oh, Ahmad. Al-Um. Oh, ini bertiga ya. Ahmad, Nada, Ab. Al-Ab. Ya, Ahmad
sayaqumu bidawrihi sataqumu bidawrihi Siti Ramlah. نعم. ونادى شريفة من فضلك فتفضلوا. اقتربت الأدرة يا أبي. ما رأيك يا نادى إلى أين نسافر؟ ما رأيك يا أستاذ؟ Pak Muhammad, ما رأيك؟ Nada. لدي فكرة نسافر إلى مصر. لماذا نسافر إلى مصر؟ لنرى مصر ونهر النيل. موافق. فكرة طيبة. فكرة طيبة. كيف نسافر إلى مصر؟ نسافر بالجو. السفر بالجو غال. إذا نسافر بالبحر. السفر بالبحر رخص. كم يوما سنقضي في مصر؟ 7 أيام. 7 أيام. 7 أيام جميل. نسافر يوم السبت إن شاء الله. شكرا لك يا أبي. شكرا لك يا أبي. عفوا. أيهما أكبر بين أحمد وندى؟ هل أحمد هو الأخ الكبير لندى أم بل هو الأخ الصغير؟ ما رأيكم؟ ندى الصغير. ندى أصغر. أكبر. أكبر أم أصغر؟ من أين عرفتم؟ من الصورة. الصورة. نعم من الصورة. Kalau nada bukan akbar, Ustaz. Mada nakul? Kalau nada kan cewek tuh. Lebih besarnya itu dipakein tak marbutoh enggak? Akbar tetap ya. Jadi kalau mengatakan lebih besar itu akbar. Ya. Hadza akbar. Walaupun dia perempuan. Dia perempuan. Ya, misalkan Fatimah akbaru sinnan min Zainab. Akbaru sinnan min Zainab. Ya, Fatimah lebih besar giginya dari Zainab. Bukan umurnya. Sin sanawat. Bukan enggak mempengaruhi orangnya itu enggak mempengaruhi mu'annas mudzakarnya enggak. Ya, karena ini kalau kita bahas dalam nahwu namanya isim tafdhil itu cuma mempunyai satu wazan yaitu af'alu ya. Af'alu. Nah, bedanya nanti ketika di superlative degree apalagi yang mengandung makna paling. Nah, iya nanti kalau yang perempuan pakai akbar, kalau yang laki-laki atau mudzakar pakai akbar, yang perempuannya pakai fu'la. Jadi kayak misalnya ada haflah kubro, ya, haflah kubro dan sebagainya. Ya. Yang paling ini misalkan kuswa dan sebagainya. Ya. Terima kasih. Tayyib. Akbaroh enggak ada akbaroh. Akbaroh enggak ada. Kuburan malah. Makbarona. Qariban min makbar. Tayyib. Al-hiwar الثالث بين المدرس و5 طلاب. إذن لابد أن نقرأ كثيرا. نقرأ أولا المدرس أين ستقضون عطلة الصيف يا طلاب؟ عطلة الصيف ما معنى عطلة الصيف؟ liburan musim semi ya? Musim semi apa musim dingin? Panas bukan? Kayaknya panas. Musim panas saja. Soif. Ila aina satadhabu anta? Ya. Kamu mau kemana?
At-talib al-awwal. Sa'aqdi 'utlat as-shayf fil qaryah ma'a jaddi. Saya akan berlibur, liburan ya, akan menghabiskan waktu liburan panas fil qaryah di ma'a jaddi. Al-makan hunaka hadi'un wal hawa'u naqiyyun, ya. Tempatnya tenang, ya. Udaranya sejuk, segar. At-talibu tsani sa'aqdi 'utlat as-shayf fil 'asimah ma'a 'ammi. Ma ma'na al-'asimah? Kota. Ibu kota. Ibu kota. Ma'a 'ammi sama pamanku. Sa'azurul maktabat wal matahif. Ma ma'na al-maktabat? Perpustakaan. Ya, jama ya. Maktabatun, maktabatani, maktabat. Wal matahif. Mana matahif? Ya, museum ya. Ya, mathaf. Mathafun, mathafani, matahif. Museum. Oh, museum. Museum. At-talib ats-tsalits. Siswa nomor 3. Sa'aqdi 'utlat as-shayf bainal jibali ma'al jawwalah. Saya akan berlibur di liburan musim panas bainal jibal, ya. Saya akan pergi ke gunungan ma'al jawwalah sama para pengembara, ya, para pendaki pengembara. Jawwalah. Jawala itu dari kata jala ya julu, artinya jalan, jalan-jalan. Nah, jawala itu orang yang banyak jalan-jalan, artinya pengembara. Ya, pengembara ya. Kalau udah kata fa'alah itu artinya sighah al-mubalaghah, artinya orang yang banyak, ya, ya. Banyak. Kayak misalkan nawam, orang banyak tidur, ya. Begitu. Laham, penjual daging karena banyak dagingnya yang dia punya dan sebagainya. Tayyib. At-talib ar-rabi sa'aqdil 'utlah fi Makkah wal Madinah ma'a usrati. Wah, ini liburan yang paling bergengsi, ini liburan ke Makkah dan Madinah. Ya, Madinah. Sana'tamir wa nahujju. Ya, wa nazurul Masjid An-Nabawi. Wa nazur al-Masjid An-Nabawi. At-talibul khamis sa'aqdil 'utlah fi baladi. Saya liburannya di negaraku saja, ya. Sa'usa'idu walidi fil mazra'ah. Petani. Ma mana usa'idu? Membantu. Ya, saya mah libur di sawah aja. Membantu Bapak di sawah. Di sawah. Ya, ini liburan paling murmer, ya. Enggak keluar. Murah meriah, murmer. Murah meriah, murmer. Murmer tapi pahalanya paling gede. Bermanfaat. Utlatan sa'idah ya tulab, ya, semoga liburannya menyenangkan. Wahai anak-anak, utlatan sa'idah ya Ustaz, ya, semoga menyenangkan juga liburannya wahai Ustaz. Oke. Ya, kita langsung saja. Saya rasa tidak usah. Fahimtum al-ma'ani fi hadzal hiwar? Insyaallah. Kalau fahimna, na'am. Alan nara wa nanzur ilal mufradat tullabun. Murid. Yusa'id. Membantu. Yusafir. Bepergian. Yaqtarib. Dekat. Jawalah. Pengembara. Zakatul fitri. Zakat fitrah. Fuqara. Mau bilang fitrah lagi deh. Zakat fitrah. Fuqara. Orang miskin. Orang fakir. Nah, so'on ini tempatnya nih, satu so' segini. Oh, gede, kalau begini gede ini. Ya. So'on, satu so'. Iya, itu 2,5 kilo itu. Iya, kalau begini besar nih.
Syakhsun. Seseorang. Maktabat. Perpustakaan. Mazra'ah. Kebun. Sawah. Kebun, sawah, sama. Udhiyah. Binatang-binatang kurban. Hewan kurban. Hewan lah ya. Binatang kayak liar sekali. Hewan. Hewan kurban. Oke. Likulillah. Kambingnya banyak banget. Likulillah atifatun. Mana atifah? Matahif museum-museum. La qabla matahif. Ana aqul likulli lafdhin wa likulli kalimatin atifatun. Ana atifah. Atifah. Ain to ya ain alif to fata. Sandaran. Atifah itu apa? Perasaan kalau dimasukkan ke kata itu kira-kira apa? Masa kata punya perasaan? Perasaan yang lembut, latifah. Ain, atifah. Oh ya. Itu atifah. kalau dalam bahasa Indonesia itu ada istilah jiwa bahasa itu. Ada sebenarnya lebih sederhana dan lebih familiar. Atifah itu konotasi. Konotasi ya. Jadi setiap bahasa konotasi. Ketika kita mendengar kata gemuk itu konotasi kita kan ya kata ini ramah biasa aja. Tapi kalau udah ke gembrot itu konotasinya sangat begitu ya. Jadi kalau kok jadi gemuk itu orang masih biasa. Tapi kok kamu jadi gembrot? Overweight. Oke, ya. Jadi kurban biasanya hewan sih. Kalau binatang itu biasanya untuk mencaci. Liar, ya. Kamu kayak binatang. Binatang kamu gitu kan. Ya, konotasinya lebih tinggi. Kalau mencaci dengan mengatakan kamu kayak hewan, itu kok biasa kesannya. Halus, sangat halus. Ya, jadi, tapi kalau dia bapaknya namanya Atang, Ustaz. gitu ya. Atang. Si Anu bin Atang. Bin Atang. Okay. Bin Atang. Itu beda lagi. Gawat itu. Kayak kalau ya biasanya pelesetan bahasa Inggris ya. Kau sapi, bapak lu kebo katanya. Kau sta. Ya kan kau sapi ya, buffalo kan kerbau. Nah, seperti itu. Itu Oh iya. Dalam bahasa Arab ada istilah abuka kalbun aswad. Oke. Kalbun itu di bahasa Arab tidak selalu berkonotasi negatif, bahkan al-makna al-bun ya, al-maksud al-bun. Bun apa kalau kopi yang hitam itu Ustaz. Betul. Bun itu kopi. Kalbun. Iya, seperti kopi yang hitam. Anta kalbun dalam bahasa Arab, ada satu penyair yang mengatakan kalbun itu sebagai pujian, mengambil dari sifat anjing yang setia, begitu ya. Anjing itu setia dan tidak pernah mengkhianati tuannya, bahkan sangat mau rela berkorban. Jadi menyebutkan ya kalbun, dan yang tahu ya dia tidak marah karena dia yang dimaksud adalah setianya. Bukan menyamakan bentuknya, tapi menyamakan kesetiaannya. Ya itu masih banyak lagi rahasia dan keindahan syair Arab yang ya mungkin bagus kalau kita pelajari, karena ya bagus, indah. Syair Arab ketika kita baca dan tahu itu maknanya jauh lebih dalam dari puisi-puisi yang di Indonesia gitu ya. Entah karena
kata-kata bahasa Arab mengandung kekuatan dan rasa yang sangat Masya Allah. Mengandung mukjizat. Nah, termasuk salah satunya. Bahkan bahasa Arab itu bahasa mukjizat, ya Al-Quran. Tayyib, nastamir. Matahif, Musi? Matahif, museum. Nahrun Nil. Nahrun Nil. Sungai Nil. Jibal. Gunung. Pegunungan. Gunungan. Al-Asimah. Ibu kota. Fariq. Apa ya? Tim. Kelompok. Kelompok. Fariqun kelompok. Yahujju. Berhaji. Berhaji. Ya'tamir. Berumroh. Baladun. Negara. Negara. Tayyib. Hunaka asdiqa, fuqara, aulad, jibal, sya'ban, dzulhijjah, jawalah, syawal, ya. Qaryah, asimah, madinah, udhiyah, ya. Adzunukum qad araftum al-ma'ani min hadhihi al-alfaz. Ya, asdiqa teman, fuqara orang-orang fakir, aulad para anak, jibal pegunungan, sya'ban bulan sya'ban, dzulhijjah, jawalah para pendaki dan sebagainya. Khalas. As-surah al-awwal ma hiya surah al-awwal al-hamzah ya Siti Ramlah. Ayu surah hadi surah al-ula. Surah al-ula. Ya. Nahar. Oh itu astagfirullah. Kirain mulai deh. Ini loh. Apa? Pegunungan kali ya. Coba Ustaz, coba lihat Ustaz. Oh, itu pegunung apa laut? Pegunungan. Oh, jibal. Jibal. Surah al-thaniyah Mahmud. هذا هو اختار من يمكن الفقراء يمكن الفقراء هؤلاء الفقراء أسعدهم الله. Syarifah surah al-thalithah. Matahif museum. Siti Ramlah surah al-rabi'ah. Udhiyah. Al-ab Mahmud ha. Nahrun. Nahrun Nil. Naam Syarifah. Wow. طيب هذه الشهور في الهجرية محرم صفر ربيع الأول ربيع الآخر جماد الأولى جماد الآخرة. إذن نقرأ في العربية جمادى ليس جمادي. جمادى الأولى جمادى الآخرة. لأنها ألف ليس ياء ولا نقرأ جمادل ولكن جمادى. جمادى الأولى وجمادى الآخرة. رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة وذو الحجة. Jadi salah dong Ustadz itu kita istilahnya kok Jumat. Ya kalau sudah di Indonesia kan ya tidak ada yang bisa disalahkan ya. Seperti zuhur menjadi luhur ya. Lohor gitu ya. Asor menjadi asar ya sudah. Tidak disalahkan, nggak apa-apa. Mungkin itu serapan bahasa yang sudah dianggap masuk ke kamus Indonesia gitu ya. Karena di dalam KBBI itu banyak kata-kata serapan baik itu dari Arab atau dari Inggris dan sebagainya. Ya kayak kata ya itu mendaras kan di kamus Indonesia ada juga. Nah, itu kan bahasa Arab begitu ya. Ziarah termasuk, ustadz juga termasuk sama ya. Tayyib. Dzulhijjah Ramadan. Ya, kalau dulu di sekolah ada lagu-lagunya itu ya. Muharram Safa, Rabiul Awal dan sebagainya. Harus hafal ya, ini kita nggak hafal deh. Nggak hafal ya? Nggak hafal. Dulu di Aliyah program mengajar dulu kelas 2 ya. Kita punya program mengajar keluar.
itu kita bikin modul. Nah, itu sudah kenangan lama sekali. Kita bikin modul jadi aliyah kelas 2 ya. OSIS-nya bikin modul untuk program mengajar di luar. Ya, mengajarnya dikhususkan bahasa Arab, Inggris. Termasuk kita mengajarkan ke anak-anak SD ini Muharram, Safar, Rabiul Awal ya dengan nada. Harapannya mereka cepat hafal gitu. Hafal. Ya, kita biasanya dulu gubah dengan lagu-lagu yang sedang tren, ada Wali, ada Peter Pan dulu. Yang mereka kenal itu. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ada 12 ya, sama bulannya dengan dengan bulan Jawa. Ya, Syamsiah. طيب يمكنكم أن تجيبوا هذه الأسئلة وأرجو من رملة أن تجيبي السؤال الأول متى يصوم المسلمون؟ يصوم المسلمون في شهر رمضان. والأب محمود متى الحج؟ في ذو الحجة. في شهر ذي الحجة. والأم شريفة ما أول شهر عربي؟ ما أول شهر عربي؟ محرم. محرم. نعم. الأم رملة ما آخر شهر عربي؟ ذو الحجة. ذو الحجة. نعم صحيح. الأب محمود في أي شهر تبدأ الدراسة؟ في شهر شهر جولي في إندونيسيا. يا بالرب. عادة في المحرم. نعم عادة في المحرم. الأم شريفة في أي شهر تنتهي الدراسة؟ في شهر ذي الحجة. ذي الحجة ممكن. يا طيب يا اوكي. الأم سيدي رملة في أي شهر؟ apa Ustaz? Ikhtiarat. اختبارات. Ujian. 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 Ikhtibar. Al-ikhtibar. Jadi 2. Ikhtibar apa Ustaz? Ikhtibar. Imtihan. Ujian. Ulangan ujian. Oh iya. Betul. Kapan biasa? Fi syahri Jumadal Ula. Mungkin. الأب محمود في أي شهر تبدأ العطلة؟ في شهر رمضان. شهر رمضان. عادة. رمضان إلى عيد الفطر. في شوال. إلى اليوم الأوائل من الشوال. Ya, di hari-hari awal pertama Syawal. Kam aidan fil Islam? Fil Islam yani dani. Oke, tayyib. Kam sariran fil ghurfah ya al-um Siti Ramlah. Fil ghurfah sariron. Kam tabiban fil mustashfa ya al-ab Mahmud? Tabibani. Kam kitaban fil haqibah ya al-um Syarifah? Fil haqibati kitabani. Satunya nggak kelihatan ya. Al-um Siti Ramlah kam mualliman fis saffi? Fis saffi muallimani. Kam muhandisan fi syarikah ya al-ab Mahmud? Muhandisan. Kam furnan fil matbah ya al-um Syarifah? Fil matbah furnani. Ma mana furnun? Kompor. 2 kompor. Tayyib. Ada 2 kompor. Kompornya 2. 2 tungkunya apa 2 kompornya? 2 kompor gas. Tayyib. Gasnya 2.
Al-an aina sataqduna utlata as-sayf ya. Aina sataqduna utlata as-sayf. Al-um Siti Ramlah yaqra al-kutub. Aina sataqra'una? Aina sataqra'una fi La, fi laisa hunaka ya. Hah? La nahtaju ila al-jawab, innama nasna as-su'al min as-surah. Nasna as-su'al min as-surah. Buat soal. Oh. Dan as'al Aina yaqra'unal kutub? Dapat Rauna. fi Sataqra'un bentuknya antum begitu. ya. Aina sataqra'un? Aina sataqra'unal kutub? Nah, Al-Ab Mahmud yaghsil malabis. Aina sataghsiluna al-malabis. Syarifah yashrab al-qahwah. Aina satashrabuna al-qahwah? Al-Um Siti Ramlah yasumu Ramadan. Aina tasumuna Ramadan? Satasumuna. Mata Satasumuna. Mata ya Ustaz. Aina la ba'sa. Hah? Oh. Gimana puasanya, mau di kota, mau di Kalau pakai mata bisa. Apa harus ikut itu? Bisa. Mata tasumu Ramadan fi Ramadan. Bisa di Ramadan. Ya. Kayak ada yang tanya 17-an itu tanggal berapa ya? 17-an tanggal Hasil. Al Mahmud yadrus al-lugha al-arabiyyah. Aina satadrusuna al-lughah al-arabiyyah. Alam Syarifah yuqabil at-tabib. Aina satuqabiluna at-tabib? Nah, aina satuqabiluna at-tabib. Limada nusafir ila Misra? Nusafir ila Misra linara nahrun Nail ya. Al-Madinah yazurul Masjid An-Nabawi ya. Aina limada nusafir ila al-Madinah? Nusafir ila Madinah li nazura al-Masjid An-Nabawi. طيب الرقم الثالث الأم ستير الثاني الأم ستير رملة. لماذا نسافر إلى مكة؟ نسافر إلى مكة لنعتمر خلاص نعتمر نقطة لنعتمر. Oke, Al-Ab Mahmud. Salis. Salis limaza nazuru ila Saudiyah. Limaza nusafiru ila Saudiyah. Nusafir ila Saudiyah linadrus al-Islam. Nadrus al-Islam. Al-Um Syarifah al-Asimah. Limadha nusafiru ila al-Asimah? Nusafiru ila al-Asimah linara apa itu? Linuhdira asas. Ya, untuk membeli kulkas ya. Asas itu perabot. Oh, perabot. Lebih ke set bangku kursi itu asas. Set ada kursinya, ada mejanya, itu asas. Jadi Al-Um Siti Ramlah. Al-Khamis. Limadha nusafir ila Ethiopia? Nusafir ila Ethiopia linaqdil utlah. Ya, linaqdil utlah. Tayyib Al-Mahmud. Utlah. Limadha nusafiru ila Jeddah? Nusafiru ila Jeddah linuqabil al-ahad. Nah, makan as-su'al kharijal kitab. As-su'al kharijal kitab. Wal jawabu ma syi'tum. Wal jawabu ma syi'tum. Al-Um Siti Ramlah. Limadha nadrusul lughah al-arabiyyah? Lina rifa lughatal Quran.
لنعرف لغة القرآن. طيب وجميل. الأب محمود، لماذا ندرس اللغة العربية؟ ندرس اللغة العربية لأن أعلم وأفهم الكتب العربية في فن الفقه والأحاديث وغيرها. نعم ما شاء الله، ما شاء الله، جميل. ولماذا ندرس اللغة العربية يا الأم شريفة؟ الأم شريفة، لماذا ندرس اللغة العربية؟ ندرس اللغة العربية لفهم القرآن. فهم القرآن. لفهم اللغة العربية أيضا. لفهم ما نقرأ لفهم ما نقرأ في الصلاة، حتى نفهم معاني القراءات في الصلاة. معاني القراءات في الصلاة. نعم. متى عيد الفطر؟ بعد شهر رمضان. الصورة الأولى الأم سيتي رملة. متى عيد الأضحى؟ في شهر ذي الحجة. استعمل بعد يا بعد هذا السورة Idul Adhanya ya. ya. في شهر ذي kok lu. Ba'da ya. Jadi ba'da syahri dzil qa'dah. Oh. Ba'da syahri dzil qa'dah. Ba'da syahri dzil qa'dah. Nah, Al-Ab Mahmud, mata al-wuquf fi Arafah? Mata wuquf fi Arafah ba'da zawal syams. Nah, Malum Syarifah, surah Salisah. Tawaful wada. Tawaf wada. Ba'da tawaf ifadah. Tawafil ifadah. Siti Ramlah Rabi'ah. Mata al-iftar ba'da adhanil maghrib. Tayyib. Al-Ab Mahmud. Al-Khamis. Mata apa tadi? Ad-dirasah. Mata mal kalimah Ustaz. Ad-dirasah. Nah. Wazi? Mata intahat dirasah? Mata ad-dirasah. Mata ad-dirasah. Mata ad-dirasah. Oh, na'am. Mata ad-dirasah ba'da usbu'in. Ba'da usbu'in. Al-Um Syarifah. Mata al-'asha ba'da salatil 'isya. Naam. Mana al-'asha? Makan malam ya. Nah, dinner. Oh, dinner. Asya sama Isya beda ya. Kirain salat Isya. Betul. Asya pada makannya. Makan malam itu setelah salat Isya maksudnya Bu Romlah. Oh iya. Jadi kalau kita kan sesudah maghrib, Kalau di Arab makannya malam-malam. Jangan apa-apa, beda. Ya. Al-Um Siti Ramlah, zakatul fitri. Mata zakatul fitri? Zakatul? Ba'da syahri Ramadan. Nah, Al-Ab Mahmud. Mata al-utlah ba'da salasati ashhur. Kapan liburan? 3 bulan lah lagi. Begitu ya. 3 bulan lagi. Ba'da salasati ashhur. Atau ba'da sana setahun lagi. Tadi itu ada yang salah itu Ustaz. Iya, aina. Mata al-fitr. Mata al-iftar. Laisa bi ba'da azanil maghrib, walakin fil azani maghrib. Nah, mungkin al-maksud
Aklul iftar mungkin berbuka itu kan. Nggak segera buka itu ya, berarti nunggu azan dulu. Nggak sabar. Azannya 7 menit. Udah nggak sabar lagi. Rubamal maksud minhu aklul iftar, ya, makannya. Di awalil. Makan yang banyaknya. Tayyib. Khalas nubashir insyaallah ila. Ustaz, tanya dulu sebentar. Ya, fadhal. Itu tadi mata tuh, coba naikkan dulu Ustaz. Ya, turun. Bukan. Naik. Mata zakat al-fitri. Kalau mata itu menjadi zakatu apa zakata? Zakatu. Oh, tetap ya, nggak mempengaruhi ya. Jadi mata berkedudukan sebagai khobar muqaddam. Ya, khobar muqaddam. Oh, tetap. Wajib ya. Zakatul fitri ya, bukannya zakata ya. Ya, syukron. Jadi zakatunya jadi mubtada muakhar. Dan wajib, tidak boleh mengatakan zakatul fitri mata, nggak boleh, tapi mata harus di depan. Mata zakatul fitri. Kalau kita bisa itu kalau bahasa Indonesia kan? Iya, bahasa Indonesia. Bisa. Kapan zakat fitri? Zakat fitri kapan? Bisa saja ya. Baik. Nanti ilal waktu wa nubashir insyaallah ila an-nusus. وهذا أولا في الإسلام عيدان صحيح أم خطأ الأمرملة. Betul. صحيح. نعم ya. صحيح. محمود عيد الأضحى قبل عيد الفطر. خطأ. متى عيد الأضحى؟ بعد عيد الفطر. بعد عيد الفطر. الأم شريفة عيد الفطر بعد شهر شوال. لا خطأ. متى عيد الفطر؟ عيد الفطر في شهر شوال. في شهر شوال. في اليوم كم؟ في الأول. في اليوم الأول. الأم سيتي رملة عيد الأضحى في ذي الحجة. صحيح. في اليوم كم؟ في يوم العاشر. اليوم العاشر. اليوم العاشر. عاشر. في عيد الفطر نعطي زكاة الفطر. الأب محمود. صحيح. الأم شريفة زكاة الفطر صاع من الفواكه. خطأ. صاع من ماذا؟ صاع من طعام. So'on min ta'am ya, min qutil balad, dari makanan pokok. Siti Ramlah fi Eid Adha nadhbahul udhiyah. Sahih. Ba'da salatil Adha. Ba'da salat Eidil Adha. Salatil Eid. Eidil Adha. Al-Ab Mahmud fi Eidil Adha nusalli thumma nadhbah. Sahih. الأم شريفة في العيد نزور الأهل والأصدقاء. صحيح جدا. طيب الآن نباشر وكثير جدا. من فضلك اقرأوا هذه التجارب والتجربات في بيوتكم. طيب الآن نقرأ في الإسلام عيدان. في الإسلام عيدان. ابدأي يا الأم سيتي رملة. في الإسلام عيدان. عيد الفطر وعيد الأضحى. ترجمة؟ خلاص. Terjemah? Oh, di dalam agama Islam ada 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Al-Ab Mahmud, tafadhal. Idul Fitri ba'da syahri Ramadan fil yaumil awwali min syahri Syawal. Idul Fitri setelah bulan Ramadan pada hari pertama bulan Syawal.
طيب Syarifah. بعد الصوم نعطي زكاة الفطر للفقراء قبل صلاة العيد وهي صاع من طعام عن كل شخص كبير وصغير. Setelah puasa, kami memberikan zakat fitrah untuk orang-orang fakir sebelum sholat Id, yaitu 1 sok dari makanan setiap orang. Setiap apa ya? Setiap Orang pribadi. dewasa, Setiap pribadi. Baik. orang dewasa dan anak-anak atau gimana? Baik besar maupun Diartikan apa kecil. itu? Tua dan muda. Ya, orang tua, orang muda, anak kecil. Karena Berarti tua dan muda zakat gitu ya. fitrah wajib untuk semua yang bernafas. Ya, semua orang yang bernafas. Kabirin, puasa girinnya diartikan Iya, apa yang tua, tepat, muda, yang gitu ya. Besar dan kecil. Besar kecil. Ya. Kalau besar kecil bisa badan. Ya, oke. Siti Romlah atau Ba'da salatil Id nazurul ahla wal asdiqa. Sesudah sholat Id kita mengunjungi keluarga dan teman-teman. Tayyib. Alap Mahmud. Ya'ti Idul Adha ba'dal wuqufi bi Arafah. Idul Adha dilaksanakan setelah wukuf Arafah. Tayyib. Syarifah. Nusalli salatul Id ba'da syuruki syamsi wa nadbahul udhiyah wa nazurul ahla wal asdiqa. Naam. Kita melakukan sholat hari raya setelah matahari terbit. Dan kita menyembelih hewan kurban, lalu kita mengunjungi keluarga dan teman-teman. Tayyib. Siti Romlah. Ba'dun nas yakdi utlata. Apa itu tulisannya Ustaz? Yakdi utlatan Id fil Madinah atau fil qaryah atau ala syati'il bahr. Sebagian manusia menghabiskan liburan hari raya di kota atau di desa atau di tepi pantai. Tayyib. Wal'an na'ti ila jawabil as'ilah. As-su'al al-awwal lil-ab Mahmud fil Islami 'aidun wahid sahih am khata'? Khata'. Khata'. Kam 'aidan fil Islam? 'Aidani. Syarifah 'Aidul Adha qabla 'Aidil Fitri. La khata'. La khata'. Mata 'Aidul Adha? Idul Adha ba'da Idul Fitri. من فضلك الأسئلة كأنه متساويا صحيح سواء بما قرأنا لا مختلف طيب سيدي رملة عيد الفطر بعد شهر شوال خطأ متى عيد الفطر بعد شهر رمضان الأب محمود نعطي الزكاة للأصدقاء خطأ. لا لمن نعطي للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغاربين وابن السبيل. ما شاء الله. أما في القرية ففي سيادة وللأساتذة. للقرية موجود الأساتذة والإمام إمام المسجid. Alhamdulillah di desa saya sudah mulai dikurangi, sudah mulai dihentikan ya. Karena tradisi dulu seperti itu. Imam masjid bahkan yang kaya sekalipun, ustadz-ustadz yang berkecukupan mereka diberi zakat fitrah ya. Iya. Secara hukum ya
Seharusnya tidak, karena tidak termasuk dalam 8 golongan 8 asnaf. 8 mustahik. Nah, Asnaf. ya, tayyib. Ya kalau mau ngasih jangan niatkan zakat fitrah, ngasihnya ngasih hadiah saja sudah. Iya. Tayyib, niatnya jangan zakat fitrah. Tayyib. Manil an? Zakatul khamsah. Manil mas'ul al-an? Az-zakatu sa'un min Ramlah. Al-umrah. Al-umrah az-zakatu sa'un min fawakih. Sahih? Khata. Az-zakatu sa'un minal qut. ta'am. Min? Az-zakatu Ta'am. min qut. Min qutil balad. Min ta'am. Min qutil balad. Min at-ta'am. Mahmud. Idul Adha ba'da al-wuquf fi Arafah. Sahih. Sahih. Nah, mata al-wuquf fi Arafah? بعد زوال. بعد زوال. نعم. شريفة صلاة عيد الأضحى قبل شروق الشمس. Naam. Sahih. Hah? Masih gelap? Salatul Id. La, khata. La khata. Idzan ma sahih? Ba'da syuruqi asy-syamsi. Siti Ramlah. Nazurul ahla wal asdiqa thumma nadhbahul adhiyah. Khata. Khata. Ma sahih? Nazurul ahla wal asdiqa ba'da Idul Fitri. Ba'da nadbahul adhiyah. Ya, ba'da Nadbahul adhiyah. Nadbaha. Ya, ba'da. Nadbahi. Oke, kalau jatuh setelah ba'da, berarti kita tambahkan an masdariyah karena ba'da harus idhofah kepada isim. Sedangkan kalau mau idhofah ke fiilnya harus ditambahkan an masdariyah sehingga memosisikan fiilnya menjadi masdar. An nazbahal udhiyah. Tayyib. Mahmud, yaqdi kullu an-nasi utlatal 'id fil Madinah. Ba'da? ليس كل الناس يقضي العطلة في المدينة ولكن يمكن في البحر في شاطئ البحر أو في موضع آخر. طيب صحيح. شريفة بعد صلاة العيد نزور الأهل. صحيح والحمد لله. ربما نكتفي إلى هنا ونستمر الدراسة في الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله وبمشيئته. نعم. لأن الوقت الآن يقترب إلى 10. فننتهي الآن وشكرا لكم وبارك الله فيكم. عسى الله أن يعطيكم دوام الصحة والسعادة ولكذلك يعطي أهلكم. آمين آمين يا رب العالمين. آمين يا الله. آمين. شكرا وليلتكم السعيدة. شكرا لك يا أستاذ. نعم شكرا. عفوا. والله الموفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.